Bamada poineti kanumagaw ambe aw bɛ fo ka aw waleɲuman dɔn dante foli min na fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada poineti la ni waati in na an ka balolɔ sira bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ an ka page Facebook ka taa se an ka chaîne YouTube ma fo ka taa gun an ka TikTok la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw denkɛ don aw balimakɛ Saliya Basi Kulibali ka bɔ Bamada poineti la Maliyɛnw bi aw bisimila aw ka jɛmukan Mali kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa ka bɔ ni dugu kunnafoniyaw ye ni ka o da aw tulo kan o siranatigɛw la bi kunnafoni belebeleba fila bɛ an bolo an bɛna an da don la ni ka o walawala kunnafoni fɔlɔ o de bɛna tali kɛ surɔ ni o bɛna tali kɛ bi la ni o y'a sɔrɔ minuit tɛmɛna 0h45 environ Rusiw ka avion belebele dɔ cunna ba Maliba kɔnɔ ni o cunna an ka aéroport kɔnɔ o kɛlen an y'a ye k'a fɔ ko an ka général de division n'o ye Umar Jara ye ale de wulila ni ka taa ni avion in kunna bɛn o y'a ye k'a fɔ Rusiw ni ka hélicoptère belebeleba fila ani drone de surveillance komi kɔrɔlen radar plutôt de surveillance o fana nana ka na di an ka cɛdenw ma tuguni an bɛna an da don o kuma la bi ka o walawala kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ɲɛmaaw bɔra ni ka laseli kɛ ni ka jira k'a fɔ k'u ye Iyad Agali n'ale ye maa murutilen kɔrɔnfɛn fan fɛ maa murutilenw ka ɲɛmaa don jamana in kɔrɔnfɛn fan fɛ ko u y'ale ka cɛden dɔ fa n'o y'a ka cɛ gɛlɛn dɔ ye ko o fara ni ka se banbanci maa tigilama 10 ɲɔgɔnna ma ko o fana minɛna an bɛna an da don o babu ninnu de la ka o walawala kosɛbɛ o la an b'a fɔ k'a ka partager a y'a partager kosɛbɛ ka d'a ka kunnafoni ninnu ka kɛnɛ wa an y'u ta a sun kɔrɔ o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko n kelen tɛna jɛmukan in ɲɛnamaya ni balimakɛ fila bɛ ɲɔgɔn fɛ ani baarakɛɲɔgɔn fila ni o bɛna tali kɛ Tumani Kojo fo ka taa se Amadu Z Ɲamɛlɛ ma n bɛna kuma di u ma fɔlɔ u b'u dantigɛ ni ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛna don an ka babu ninnu kɔnɔ Amadu Z Ɲamɛlɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kɔri baasi t'i la. Ala tanu. Alhamdulillah. D'accord. Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma. N bɛ Mali cɛ muso denmisɛn ni makɔrɔ minnu sigilen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n bɛ foli ni tanu di u bɛɛ lajɛlen ma fo u sigiyɔrɔ la n bɛ i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la foli diyara n ye an ka technicien fo ani n baarakɛɲɔgɔn Kojo Tumani a fana ka cɛsiri la ka taa kunnafoni sanumanw ta ka na di Maliyɛnw ma depuis yan fo sigiyɔrɔ la. D'accord. Merci beaucoup Amadu Z Ɲamɛlɛ. Merci. O la an ma ɲɛsin Tumani Kojo ma Kojo salamu alaikum. Wa alaikum salam Kulubali. Ah Kojo kɔri baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na i yɛrɛ la. Alhamdulillah baasi tɛ n yɛrɛ la. Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma. Bon toujours an b'a fɔ an ka abonnés ma k'u k'u sɔgɔlen to an na kosɛbɛ an b'an filɛbagaw cɛman denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen don Bamara net la ani an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'u k'u sɔgɔlen to Bamara net la Bamara net de kan i bɛ se ka kunnafoni sanuman sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ degun kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ bi kunnafoni a bɛna boli min kan i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min a nafa ka bon kosɛbɛ donc an ka abonnés ma u ka video nin u ka partager wa u kana ɲinɛ fana k'u hakilinaw di commentaire kan u b'an walawala kosɛbɛ an ka baara ninnu na. D'accord. Merci bien Kojo. N bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ ka da kan aw ka analyse de ka di an lajɛlikɛlaw ye o siranatigɛw la kuma caman bɛ aw wele an bɛ jɛmukan ninnu ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ walasa ka kunnafoni sanumanw di an lajɛlikɛlaw ma o la an bɛna don an ka kunnafoni kɔnɔ komi bɔra k'a présenter cogo min na kuma daminɛ la kunnafoni belebeleba fila bɛ yen fɔlɔ n'an bɛna don kɔnɔ n'o bɛna tali kɛ Rusiw ka avion nana an sama hélicoptère la tuguni Rusiw y'an sama hélicoptère la surɔ mais n'an y'a fɔ surɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a jate dɛnɛn fɛ k'a y'a sɔrɔ minuit tɛmɛna ni su tɛmɛna tilancɛ kan ni an donna bi kɔnɔ n'o ye lundi ye vers 0h an y'a ye Rusiw ka avion nana atterri an ka aéroport kɔnɔ ni u nana an sama hélicoptère fila la
ani radar de surveillance caman tuguni komi u n'a fɔ tɛmɛlen ta ɲɔgɔn na. D'accord, an bɛna don o babu kɔnɔ ni ka a walawala an bɛ se k'a fɔ ko nin ko in ye tare kosɛbɛ ka d'a kan nin bɛna dɔ de fara anw ka finitigilakaw ka minɛnw kan a bɛna dɔ fara u ka baara kan. O la an bɛ ɲininkali fɔlɔ tɔn Kojo la. Kojo, yala i taara ɲɛɲinini jumɛn ni jumɛn kɛ ani i ye mun ni mun de sɔrɔ ni avion ni hélico 2 ani ni radar ko naliko kan an ka jamana kɔnɔ? Non, Kulubali i b'a dɔn ko Mali bɛ jɔ. I ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ. Ni ye avion hélico in jigintɔ ye Mali kɔnɔ kun sura non a kɛra kabako ye. Dugu jɛlen an ka réseaux sociaux bɛɛ y'a minɛ a image. Donc yanni n ka don babu in yɛrɛ kɔnɔna na i jɔ fɔlɔ an ka gouvernement mɔgɔw ye communiqué min kɛ n b'o kalan nanzarakan na n bɛ tila k'a ɲɛfɔ tudunkan na walasa an filɛbagaw ka se ka faamuba sɔrɔ émission kɔnɔna na. Donc chef d'état-major général des armées a bɛ mun de fɔ an ye yɔrɔ la. Le chef d'état-major général des armées Oumar Diarra a réceptionné le lundi 18 avril 2022 au nom du ministre des anciens combattants des hélicoptères de combat, n'est-ce pas, et des radars de surveillance. Oui. Des radars de surveillance. Radar bon, c'est exactement c'est à 0h45 minutes que le cargo russe transportant les deux hélicoptères de combat et les radars s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international du président Modibo Keïta. Que nous recevons des équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la Défense des anciens combattants. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne en moyens conséquents pour qu'il puisse être en mesure de mener bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, affirme le général de division Oumar Diarra. Il n'a pas de la chocomi, amena a wala kosobe anga tudungana. Donc ni aye ka foko kunu no bena ama jatimina ko bisa puisque a kera lundi 0h donc obe jatimina na fo lundi. Donc 0h45 minutes ko risu ka hélico ou ka avion ba ori nana ka hélico flachuanga jamana konnana. Ayila ka foko hélico dromana. Ko hélico dromana ko radar de radar ko radar chamo bala radar yere fen jumene radar de fen mi fen me se ka to ka fo isigiro la be se kilomètre ba yiri ka fen me ke be se ko kuna foliso. Donc radar mun yira ka fo ko be se ka 1800 km. Donc ba yira ka fo abe Mali territoire chamo maîtriser. Donc ni dronta akuna foli nun fole ayira ka fo ko sa ina ko radar do nana fola fora ko radar kelene nana mais bibina ayira na ka fo ko radar mun nana ko be radar bajirikaw bo donc a fɔra ko des radars donc a nombre ma se ka do ala donc o bolen wala a yira k'a fɔ ko radaru dɔrɔn tɛ dɛ kunnafoniw de y'a fɔ ko radar ni hélico dɔrɔn de nana mais dogo la min nana o tɛ se ka ɲɛfɔ o tɛ se ka ɲɛfɔ non kabako de don dogo la min nana i b'o dɔn ko balu nana des balles drone y'a mɛn ani drone de surveillance olu bɛɛ bɛ Mali armée bolo bibi na an bɛ siran mun ye tuguni non an man ka siran foyi ye. Donc a yira la k'a fɔ na ko Russiw dɔrɔn tɛ quoi Russiw dɔrɔn tɛ a yira k'a fɔ ko Chine y'a bolo di Mali ma k'a bɛna équipement militaire di Mali ma donc nin radar in na an bɛna don bi na Russie ka hokumu kɔnɔna na kunu radar mun nana an ye radaru jɔyɔrɔ ye radaru jɔyɔrɔ yira radar kɔrɔ mun nana u jɔyɔrɔ yira a yira k'a fɔ ko radar mun nana fana an filɛbagaw ka a lamɛn ka ɲɛ radar kɔrɔw tɛ dɛ wa équipement militaire kɔrɔw tɛ i n'a fɔ Faransi tun b'a ka fɛn kɔrɔ ninnu ta k'a feere a ma waati min u dɛsɛlen n'u ka fɛn min na u tun b'o dalajɛ k'a feere a ma non Russie ka radar dernière génération u yɛrɛ bɛ min utiliser ka combat kɛ Ukraine Ukrainiens ka combat kɛ u yɛrɛ bɛ radar mun utiliser ka combat kɛ u y'o radar u kariera tellement que Russie bɛ Mali fɛ quoi c'est trop Kulubali c'est trop a yɛrɛ bɛ ka combat kɛ ni radar dernière génération mais a y'o de di Mali ma a yɛrɛ k'a fɔ ko équipement militaire fana bɛ kɔfɛ minnu bɛ nale dɛ nin yɛrɛ ye Poutine yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ di Mali ko la quoi Poutine ka kalikan de y'a k'a fɔ k'a bɛ Mali ɲɛji cɛ quoi non a bɛ Mali ɲɛji cɛ ya terrorisme ko ni bɛ ka kɛ terrorisme ko yɛrɛ de bannen i ma ye Yagali y'a kali ko ale ye terrorisme ya haramu Yagali ka communiqué laban e m'o mɛn sura Kunfa Amadou Kunfa vous m'excusez du terme Amadou Kunfa ka communiqué laban a y'a kali k'a fɔ ko ale ye terrorisme ya yɛrɛ de haramu Amadou Kunfa ko k'a ka mɔgɔw ma k'u ka maires
dugu maire fagali dabila dugutigi k'u fagali dabila enseignant k'u fagali dabila k'u ka dugu ka jagamina k'u dabila ko n'u y'a dɔn ko armée bɛna dugu min na k'u bɛ boli ka duguladenw donc Amadu kun fɛ ka kalikan ye mun ye ko diinɛ in ko jakusa don tɛ a ma danganiya k'a fɔ ko Mali armée ka monter en puissance a y'o dɔn bi ko diinɛ in ko jakusa tɛ a ka vocalu kɔnɔna na y'a mɛn a ka audio kɔnɔna na a y'a fɔ ko diinɛ in ko jakusa doni tɛ y'a mɛn ko donc ko a ka fɛnw ma k'u ka fagalibaw dabila k'u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ a ka mɔgɔ ma k'u bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ o y'a yɛrɛ ka kuma ye o y'a ka kuma ye ni équipement militaire in nalen o cɛ tiɲɛ fanga b'i la mais ni sama y'a ka fanga jo i kɔrɔ Kulubali tɛ se k'o sama a b'i tufa dɛ a b'i tufa ka tiɲɛ yɛrɛ la nin ye Mali armée ka puissance de quoi nin y'an ka kunnafoni non nin y'an ka kunnawolo de quoi en quelque sorte radar mun nana ye i b'a miiri radar e ma communiqué laban comme an bɛna tila k'an da don fɛn fagali mun kɛra y'a ka kali ka mɔgɔ min faga Mali Nord foyi tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bilen nin radar in nalen quoi hali an bɛ émission min na bi na Hasimi sigilen bɛ to a ka palais kɔnɔ a b'a dɔn ko Kulubali ni Kojo ni Ɲamile sigilen u bɛ ka nin kuma de fɔ Mali kuma ko la cɛ o komi an k'an kuma cogo dɔn dɛ ni maa mun n'i m'i téléphone ci cogo ni fɛn cogo dɔn bi na i bɛ bali min na dɔrɔn Hasimi bɛ to yen dɔrɔn a bɛ kunnafoni cari ka taa u bɛ n'i minɛ des radars de puissance olu de nana Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ équipement min nana fana a yira k'a fɔ ko baliw b'a la bali min bɛ se ka mɔgɔ percer ka bɔ y'a ye donc olu bali ninnu fana bɛɛ b'a la donc an bɛ danganiya k'a fɛ nin kɔni ninnu nani ye tare de i y'a fɔ. d'accord baasi tɛ Kojo merci beaucoup n b'i fo kosɛbɛ i ka walawalali la ani i taara kunnafoni min ta sun kɔrɔ ka na di an lajɛlikɛlaw ma i folen don kosɛbɛ o fana la o la Ɲamile n bɛ segin ka ɲɛsin ma i yɛrɛ a bɔ fɛ sun bɛ k'i tɔɔrɔ. non a tɛ n kan a tɛ kan an bɛ k'an débrouiller dɔɔni d'accord mais u ko k'e walawalalen don k'i ka walawalali de ka d'u ye k'i bɛ to ka kuma fɔ ni fanga min ye k'o de ka d'u ye an lajɛlikɛlaw y'o de fɔ d'accord yala an ka jamana ye hélicoptère 2 min sɔrɔ ani ka taa se radar caman ma yala i yɛrɛ ka kunnafoni ɲininenw kɔnɔ i ye kunnafoni jumɛn ni jumɛn sɔrɔ ani i ye mun de sɔrɔ ko in kɔnɔ maa tɔw tɛ mun don a la. d'accord Kulubali n b'i fo i ka ɲininkali la ka tila tugun an lamɛn fan filɛbaga minnu b'a fɔ ko ka kuma ni ko kuma cogo ka di an b'a f'i ye ko a bɛ dépend émission na wagati la ko bi an bɛ 18h kɔnɔna la san b'a sɔrɔ fangaw dɔgɔyara kosɛbɛ donc an bɛ taa ni bi ta ye dɔɔni dɔɔni o la sa ne bɛna n da don fɛnw la fɔlɔ o de ye jumɛn ye k'a fɔ ko Mali kɛlɛ n bɛ segin an kɔ dɔɔni k'a fɔ gɛlɛyaba de tun b'an ka jamana in kɔnɔ n'o tun ye gɛlɛya jumɛn ye o de ye an tun mɛnna an bɛ to ka kunnafoni sɔrɔ dugulamɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ to k'a fɔ ko kuma dɔ la ko hélicoptère bɛ taa avion moto jigin dugu dɔw yɔrɔ dɔw la k'u bɛna dumuni jigin yɔrɔ dɔ la ko mais a bɛ fɔ avion in nana avion tɛ ye a kɔni bɛ na a bɛ taa a tɛ ye donc an bɛ se k'a dangana fɛnɛ k'a fɔ fɔlɔ i tun b'a mɛn ko rebelles taara dugu dɔ binkɛ dugu dɔ kan ka t'u ka misiw n'u ka fɛnw cɛ kunnafoni min di an ka faamaw ma yanni faamaw ka se rebelles tɛ ye baganw tɛ ye donc an bɛ se k'a fɔ Mali kɛlɛ experts caman y'a fɔ depuis bi tɛ depuis 2012 2013 experts dɔw bɛ k'a fɔ ko tu sais terroriste kɛlɛ filɛ nin a base fanba ye sanfɛ kɛlɛ de ye. Tiɲɛ don. Donc pour que sanfɛ kɛlɛ n'i ko sanfɛ kɛlɛ o ye avion ko n'a nasiraw ye o ye radar ko n'a nasiraw ye donc n'i y'a ye bi an b'a jateminɛ Asimu ninnu sigilen bi transition nana bi cɛ c'est vrai armement fɛn caman nana marifaw nana mobiliw nana mais an bɛ k'a ye avion ko fanga bɛ ka bonya ka tɛmɛ a caman kan ani radar ko in bɛ ka bɔ a kan parce que n'i ye Mali yɛrɛ nord ta k'a lajɛ dugukolo in ka bon kosɛbɛ donc Mali dugukolo ka bon Mali finitigiw ma an bɛ se k'a fɔ sira dɔw fɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ dugu yɔrɔ dɔw bɛ Mali la bi ni attaque kɛra yanni finitigilakaw ka se heure 1 heure 2 bon avion donna mobili bɛ heure 2 kɛ fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ avion 30 minutes 45 minutes avion bɛ se o yɔrɔ la bon ni avion bɛ sanfɛ fana avion ka champ de couverture ka bon ni mobili ka champ de couverture donc olu siranatigɛw de la an ka faama an ka autorité mɔgɔw u bɛ ka wuli ka sanfɛ kɛlɛ avion ɲini avion minnu don k'a ladɔnniya k'a fɔ avion minnu don u bɛ kɛlɛ caman kɛ avion minnu don hélicoptère ninnu capacité camanba de b'u la i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn i n'a fɔ fɔlɔ avion ninnu kilomètre ba caman n'a y'i sɔrɔ i n'i ka mobili moto kɔni tɛ hali a k'i sɔrɔ mobili kɔnɔ o la i sacogo ka fisa dɔɔni a k'i sɔrɔ moto kan parce que n'a y'i sɔrɔ moto kan an bɛ tila k'i su ɲini cɛncɛn na de a kisɛ ka lahalaya sababu a ma kabako don ko kabako don bon hélicoptère ninnu non seulement u b'o kɛ u bɛ reconnaissance fana kɛ wala u bɛ reconnaissance kɛ donc u bɛ fɛn caman kɛ bon radar in filɛ nin ye o nafa o tɛ se ka fan bɔnna n'an ka radar tun b'a kɛ bi an b'an sigi plateau kan sisan fo sini an tɛ ba radar nafa la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ dugu o dugu bɛ bi k'a développé len don bi il faut que radar ka k'i ka dugu la de a caman yɛrɛ fɛnɛ voilà kɛlɛ tɛ se ka kɛ ni radar tɛ parce que e k'a dɔn ko jugu ka avion bɛ sanfɛ radar non seulement a bɛ ni sanfɛ fɛn parce que mɔgɔw k'a faamu radar bɛ sanfɛ fɛn hali ni kɔnɔni de don
kɔni ka a bɛ chaleur bɔ n'a tɛmɛna radar b'a ye donc radar déréglation minnu bɛ ka na bi a sababu kun ye k'a dɔn ni juguw mana na u tɛ se ka ravitailler i b'a dɔn bi rebelle piégé len don ka kulu kunun minɛnw tun bɛ d'u ma cogo min na bi o gɛlɛyaba de b'u kan donc radar ninnu b'a to avion tɛ don Mali kɔnɔ bi maliyɛnw ɲɛnama ka bɔ maliyɛnw ɲɛnama donc an bɛ se k'a fɔ o ye tare ye ni avion minnu nalen filɛ ani radar minnu nalen filɛ nin ye bon comme surasiya fɛnɛ fɛn dɔ ye n'i ye fɛn marifa 10 sɔrɔ i b'a fɔ ko n ye 5 sɔrɔ donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn minnu bɛ ka fɔ réseaux sociaux kan tan média ni fɛnw kan tan hali état major ka communiqué fɛn minnu ka fɔ tan olu de ye fɛn minnu bɛ se ka fɔ an ka minnu mɛ mais a bɛɛ tɛ fɔ mɔgɔ t'i ka kɛlɛkɛminɛn bɔ fɔ i jugu k'o dɔn ne nana fɔ ko nin de bɛɛ bɛ ne bolo ne ye ne ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ ne ye juguw dɔn a bɛ fɛɛrɛ ni dabaliw de tigɛ i kan donc o de la an kɔni an b'an contenté ko avion kura 2 nana ka ni radar caman nana mais fɛn minnu b'a duguma rebelle de b'o dɔn terrain kan mais an Malien aw kana o ɲini k'o dɔn an k'a to rebelle k'o dɔn quoi donc o tun bɛ se ka o ye n ka farakan ye k'o di Kojo Tumani ka kuma kan. D'accord, merci bien Zed Ɲambele n bɛ segin n bɛ ɲɛsin Kojo Tumani ma hali bi kow kɔnɔna la Tumani i y'a yira an na k'a fɔ ko armement wɛrɛw bɛ ko in jukɔrɔ ko fo ka taa se baliw ma i da ser'o ma o bali ninnu ni olu bɛɛ nana di an ma yala nin bɛna dɔ fara parce que ka d'a kan fɛn ninnu yɛrɛ nana okumu kɔnɔ o ye kana dɔ de fara an ka cɛdenw ka baara laraweliw kan terrain sanfɛ d'accord o siratigɛw la an y'a ye k'a fɔ bi an bɛ don min na i ko bi bamancilama ninnu maa murutilen ninnu ka kumaw caya bɛ dɛ i yɛrɛ ka kuma dɔ la sisan i bɔra ka fɛn dɔ fɔ kuma in na n bɛna ɲininkali tɛnkuwili a la dɛ ka d'a kan i ko k'a ko bi de ale y'a dɔn ko diinɛ ko jagoya tɛ ko karabali tɛ diinɛ la sinon o bɛ di o kuma in bɛ senna a mɛnna dɛ. a y'a dɔn a minɛ wagati sera. a minɛ wagati sera. d'accord yala message jumɛn b'i bolo ka passer ka ɲɛfɔ Kufa ye. non Kufa ta in an tɛ message passer a ma n'ale kɔni ni maliyɛnw mana minɛ tu sais à l'époque n'u tun ye mɔgɔ minɛ u tun bɛ peine de mort wa mun k'a la non ni maliyɛnw ye peine de mort kɛ nin na an bɛ sɔn ka nimisa o an bɛ nimisa ko. le châtiment de la lapidation. non n'a ye nin minɛ dɔrɔn châtiment ko tɛ nin na o ni y'an parents faga kojugu quoi ni y'an faw n'an baw ani an dɔgɔninw ni denmisɛnninw nin ye non Amadu Kunfa ye duguw ci sa Mali la Kulubali Amadu Kunfa ye duguw ci Mali la ni Amadu Kunfa minɛna u k'a jɔ dɔrɔn boulevard de l'Indépendance la dɔrɔn bɛɛ ka na n'a ka muruni i bɛ se ka parti min tigɛ ka taa bila i ka tabali kan pour que ka souvenir sɔrɔ Amadu Kunfa b'o la i b'o ɲini non o tɛ kojugu ye mɔgɔ min ye juguman kɛ i b'a sara ni juguman de sa Kulubali tiɲɛ don mais fɔ cogo Amadu Kunfa ka ko in dama tɛmɛna sa bi in na kɔni an b'a danganiya k'a fɔ Mali armement bɛ cogo min Kulubali pays sous région in na armement si tɛ min bɛ se ka kɛ face au Mali sa mun fɔlɔ Faransi de tun bɛ kunnafoni di banbagaci wale kɛbagaw ma depuis Russie ka kɛlɛ donna ani Ukraine cɛ n ko fɛn mun caméra de surveillance min bɛ Faransi bolo Russie y'o bɛɛ de bloqué a bɛɛ de bloquera Faransi ka satellite min bɛ kunnafoni ye Faransi ka satellite bɛ se k'a ye ko tubani ne tɛmɛna yan dɔrɔn Russiw b'a modifier k'a kɛ kɔnɔni non Russiw fɔrɔlen don ka science en matière de science technique informatique ninnu na Russie diɲɛ t'u ɲɛ sa mo diɲɛ satellite ba b'olu de bolo diɲɛ satellite ba b'olu de bolo depuis Mali y'a tɛgɛ don Russie bolo an bɛ ka information fiable de sɔrɔ armement ko la a donna k'a fɔ u ka financement tun bɛ ka bɔ min i m'a ye kɔsa in na Choguel on doit les féliciter beaucoup i m'a ye kɔsa in na a taara Qatar n ko Qatarisiw bɛɛ tun bɛ ka fɛn ninnu filmer ani Turquie olu bɛɛ tun bɛ ka Yak Agali Amadu Kunfa ninnu filmer financer k'u financer Turquie ni Qatar puisque olu b'a dɔn olu tun y'a fɛ ni Amadu Kunfa ni Yak Agali ninnu tun ye Mali nord sɔrɔ pétrole ni fɛn ninnu o projet tun na k'olu ta ye mais u y'a ye Niger na Mali bolo donna mɔgɔ min bolo manamana mɔgɔw tɛ dɛ armement min bɛ ka jigin Mali kɔnɔ u yɛrɛ y'a dɔn le Mali peut faire face à tous les sous-régions Moussa Traoré ka tile in de bɛ ka na Moussa Traoré ka temps in de bɛ ka na Assimi ka débrouiller dɔɔnin dɔrɔn sa le Mali sera un pays indépendant a laban Faransi bɛ na yan sa a laban Faransi bɛ na Faransi ka ko gɛlɛyara kojugu quoi il veut pas abandonner le Mali mais rebelle ka financement barika de fanga dɔgɔyara Faransi fɛ kɔsa in na o de y'a to Amadu Kunfa n'a jɛɲɔgɔn u jatigɛra mura frappe min kɛra Amadu Kunfa ka mɔgɔbaw bɛɛ tora la Amadu Kunfa ka mɔgɔ a jigi ye mɔgɔ o mɔgɔ de ye k'o bɛ se k'a dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ olu bɛɛ de tora mura kɛlɛ in jigi tɛ Amadu Kunfa la bilen Faransi y'a kɔ bila a ka kɛlɛkɛcɛw olu fatura Qatar ni Turquie arabu jamana ninnu tɛ financement bila ka na tuguni jigi bɛ kɛlɛ dun tɛ taa ni financement tɛ mun tun bɛ mɔgɔ hakili sɔrɔ ni wari de o financement ninnu bɛɛ de jɔra n y'a ta k'a lajɛ donc an bɛ danganiya k'a kɛ nin terrorisme ya kɔni nin y'o bannen Mali la terrorisme banna Mali la pewu d'accord depuis ani Russie bolo donna ɲɔgɔn kɔnɔ o ye terrorisme kɔni bannen Mali la d'accord Kojo merci beaucoup i ka nin walawalali na
n'akila faamuyali caman sɔrɔla la yala Z Ɲamele faranga b'i bolo walima an ka tɛmɛ ni an ka babu filanan faranga min bɛ n bolo dɔrɔn juste o de ye k'a fɔ dɔrɔn ani ale ye Faransi ko min fɔ nin le temps je pense que Maliens ka lajɛ an ka Faransi bɔ an ka programme yɛrɛ la quoi Faransi tɔgɔ yɛrɛ fɔli yɛrɛ man ɲi Mali yɛrɛ Malien den yɛrɛ dabilen quoi ne bolo quoi parce que i b'a dɔn jɛ ye fɛn dɔ de ye i n'a fɔ Riso o de yira na jɛ ye fɛn dɔ de ye n'a bɛ jɛ kɛ a kɛ bɛɛ ka nafa sɔrɔ mais jɛ mun na nafa bɛ mɔgɔ kelen fan fɛ o tɛ jɛ ye donc an bɛ se ka fɔ ani Risiga ni jɛ in vraiment a bɛ k'an hakili jigin Moro Keyita tile la parce que Moro Keyita tile la Mali sɔrɔsiw fɛn bɛɛ tun bɛ se ka fɔ ko fo kɛlɛkɛminɛn tɛ ou bien ko partenariat duman tun tɛ yen donc bi an bɛ k'o histoire de revécu avec colonel Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga donc an kɔni an bɛ se ka kuma min kɛ ka nin yɔrɔnin kuncɛ o de ye dɔrɔn hali bi an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka dɔ fara Mali ni Russie ka partenariat kan hali bi Ala k'an ka finitigilakaw hali bi Ala ka nɔgɔya k'u ye ka sebaya d'u ma ka rebelle ko daga ta ka bɔ an da la pewu inchallah d'accord mais aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka nin walawalali ninnu na an bɛna don an ka babu filanan kɔnɔ an ka babu filanan ale de bɛna boli ko Iyad Agali n'an bɛ ka ale yɛrɛ tɔgɔ fɔ an ka kuma kɔnɔ ko Iyad Agali k'a ka cɛ den dɔ sara don o y'a ka cɛ gɛlɛn dɔ ye a ka cɛ gɛlɛn ni ale mun fatura ka taa se fo ka taa se a ka maa murutilen ninnu maa 10 n'a ɲɔgɔnna ma ko olu tɛgɛ dara olu fana kan an ka finitigilakaw fɛ an ka chef d'état-major ni o y'an ka chef d'état-major de l'armée o de bɔra ni kunnafoniya ye ni ka communiqué belebele kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ yala ni kunnafoni senfɛ n bɛna kuma di i ma Kojo i ka a walawala komi i y'a kɛ tɛmɛnen na cogo min na i ka a kalan dɔɔni hali ni m'a bɛɛ kalan nafa bɛ yɔrɔ min na i ka se k'o larawe to dunkan cɛnin na walasa maaw ka se k'a faamu cogoya min na yala Kojo n bɛ kuma di i ma k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Iyad Agali ka ko in depuis le 14 avril ne ma fili le 14 de kunnafoniya ninnu sɔrɔla ni k'a cari an ka jamana ɲɛmaaw olu bɔra ni kunnafoniya ye kunungo ne ma fili kosɛbɛ kunungo u bɔra ni kunnafoniya ye ni ka communiqué belebeleba kɛ samedi non samedi kuna sini plutôt mais kuma di voilà frappe kɛra le 14 n y'a ɲɛfɔ cogo min na n bɛna kuma di i ma i ka a larawe dɔɔni walasa maaw ka se k'a faamu Kulubali kunnafoni ɲɛna kosɛbɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a f'i ye kɔrɔlen n ka émission n ka kuma tɛmɛnen kɔnɔna na n ko terrorisme ya banna terrorisme ya banna pewu sanguna tɔ tora a waleya kɛbaga ninnu olu ka an k'olu éliminer dɔɔni dɔɔni Mali armée k'olu éliminer donc n bɛna don communiqué in kɔnɔna na k'a kalan nanzarakan na n'o ye tubabukan ye français walasa an filɛbagaw ninnu bɛ nanzarakanw mɛn an ka émission ninnu kɔnɔna na a kɛkun tɛ k'u discriminer mais an ka ba Maliba kɔnɔna na caman bɛ bamanankan de mɛn o kama de an ka émission kɛmɛ sara o kɛmɛ sara voilà o kama de an ka émission a fanba an b'a kɛ an ka to dunkan na donc n bɛna kalan nanzarakan na n'o ye français ou que dans un communiqué à la lamɛn dans un communiqué publié ce samedi 16 avril 2022 l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que l'armée malienne FAMA vient de consolider une fois de plus leurs acquis opérationnels sur le terrorisme. Donc, pour le terrorisme, il faut au bon voilà, par contre, toujours le fébrile et tenant de se organiser malgré le cuisant revers de Moura. Donc, pour Moura, de au Hokum Konana, toujours, après ce départ subi par les Katiba Massina, au Katiba Massina, il y a un de Bani, au Katiba Massina Bana, Yamé, l'émir groupe de soutien de l'islam et aux musulmans, GSMI, a dépêché dans la zone de Gangel une délégation en vue de remonter le moral des combattants de la Katiba et de leur apporter leur soutien financier et logiciel tant tendu. Donc, émissaire d'Ode, où il y a un groupe islamique, mais Sahel Konana, où il y a Dina ko Lajo, on a Dina Nasunedo, où émissaire d'Ode Blakana, Minana ka moral di Moura Bambagachi Wale Kelenkele Munturai, Munteko Kuna era Muntura Mura, Bambagachi Wale Munteko Kuna Muntura Mura, Kana Dusu Durula, Walasa Luka Seka, Wilika Mali Armée Keleko Kurai. Yame, donc, au émissaire n'a pas pu ana ku kunyele kana hakilina nduma kanu hakilina blala nyona wala sa wasika kele nke tunu basiku dusuta laloma nu ku yere nyasi karato de do ala che enyabe armée la ni armement mu bolo ebe so gi nyasi ama ute son donc au hokum konna la toujours quoi kana soutien moral duma mais au dronte afara ko warde kuma bolo
n'a bɛna d'u ma ko des moyens financiers wari cɛ wari ma ɲi dɛ donc o kɔnɔna na ko et des logistiques tant tendues donc o kɔrɔ y'a ye k'a fɔ ko minɛnw fana tun b'an bolo wari dɔrɔn tɛ a tun bɛna hakilina d'u ma ka wariw d'u ma ka minɛnw d'u ma n k'u ka foyi y'o de u bɛ mɔgɔw sɔrɔ ni wari de. D'accord Kojo yani ka taa yɔrɔ jan ɲininkali dɔ bɛ n bolo mura mankan mun kɛra ni an ka cɛdenw ye sebaayaba sɔrɔ mura yala a yirala k'a fɔ ko denmisɛn dɔw bɔra jaw la ni k'a yira k'a fɔ ko an ka cɛdenw ma bin civil foyi kan k'u ni bamacilama tigilama ninnu de tun bɛ ɲɔgɔn na ko o n'olu de kun karila ɲɔgɔn na ko u ye sebaaya ta olu de kan mais an y'a ye tile fila o kɔfɛ u tilala ka ja dɔw bɔ tuguni k'a yira ko o funɛgɛni n'o ye sifinnaka mun bɔra ka kuma ko terroriste ye dankari u ka ɲɛnamaya la ni kuma in fɔra a ye ne jatigɛ kosɛbɛ komi an y'a ye ko in carila yala est-ce que ni émissaire mun cira ka na mɔgɔw la motiver yala u ka baara jugu in nɔ tɛ ka taa se ni sifinnaka in fagali ma wa. bon mɔgɔ min de don rebelle kɛlɛ ye mun ye terrorisme kɛlɛ ye mun ye ni t'iw dɛmɛ dɔrɔn i y'a mɛn ko mura jaune in kɔnɔna na fɔlɔ e tun tɛ se ka sigi n'olu ka yamaruya donc o b'a yira n na k'a fɔ hali n'an ye sebaaya sɔrɔ jaune in kɔnɔna na u ka mɔgɔ kelen min kɔni tora yen u bɛna continuer k'an kɛlɛ olu bɛna continuer donc olu ye o waleya in de ta ka nin sifinnaka in sɛgɛrɛ donc mura attaque in kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko civil ma faga o yirala civil ma faga yɛrɛ a yirala k'a fɔ wa dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ye enquête kɛ k'a fɔ dugukɔnɔmɔgɔw ɲininkara k'a fɔ ko civil tun t'u cɛ la a bɛɛ tun ye Amadu Kufa ka mɔgɔw ye Katiba Masina ka mɔgɔw ye dugukɔnɔmɔgɔw mun minɛn'u la Sikanankɛra minnu na u minɛna ka taa Mopti y'a mɛn olu taara Mopti olu taara de gendarmerie mɔgɔw ma u ye recherche kɛ minnu kun jamajɛlen don a ko la olu bilala ka taa so donc a fɔra ko civil foyi ma garder les 51 personnes qui sont gardées suspects olu bɛɛ ye terrorisme de voilà olu ye terrorisme n'u dɛmɛbagaw de donc innocent tun tɛ dɛ civil fana tun tɛ an lamɛnbagaw k'o faamu ka bɔ ko in na quoi donc mɔgɔ o mɔgɔ de b'i da waga k'a fɔ ko mura attaque in kɔnɔ ko civil fagara an b'i yɛrɛ jate ni terrorisme ye quoi o kama le docteur là Umar Marigo a kan ka bɔ joona ka yafa deli kɛ maliyɛnw fɛ quoi a tɔgɔ fɔ kun tɛ ko n b'a lagosi non mɔgɔ min de don ne yɛrɛ b'a kanu kosɛbɛ quoi a ka kuma fɔtɔw la mais ni jeune a filila quoi cɛbakɔrɔ n'i filila i bɛ bɔ k'i ka fili fɔ quoi i bɛ bɔ k'i ka fili fɔ non o de b'i ka cɛya tɔ dafɔ mais ka fili ka boli ka tunu non o tɛ ko ɲɛ ye dɛ a ka bɔ ka na a ka excuse demander Mali armée fɛ a ka continuer parce que den bɛɛ bɛ fili y'a mɛn. Merci beaucoup Kojo. Donc au hukumu kɔnɔna na toujours an bɛ to communiqué in kɔnɔna na ko en effet sur la base des renseignements techniques bien précis faisant des regroupements terroristes dans la zone en partance avec la présence des émissaires de Yak Agali. Donc toujours ko zone in kɔnɔna na ko ye information fiable dɔ sɔrɔ a radar ninnu bɛ ka baara kɛ n ko radar ninnu bɛ ka baara kɛ ko information fiable sɔrɔ information bɛ sɔrɔ cogo di fɔlɔ la an tun tɛ ka nin information ninnu sɔrɔ nin de tun bɛ k'an cɛ parce que satellite b'an ka disposition na radariw b'an bolo sanfɛ duguma a bɛɛ mais yala est-ce que radar in kɛkun tɛ ka Bamaci tigilama ninnu ka mouvement de jate bɔ non u ka mouvement bɛɛ de jateminɛ non bi na Bamaci wale mɔgɔ si de tɛ se ka jigin Mali kɔnɔ yan ko i t'a dɔn hali o don ko Faransi ka avion tun tɛ munumunu na mura jaune in kɔnɔna na u tɛmɛnen kɔfɛ dɔrɔn an ka sɔrɔsiw ma don embuscade kɔnɔna na donc Faransi nɔ bɛ hali san kɛlɛ in na mais u tɛ se k'u yɛrɛ yira de Faransi ka avion tɛmɛnen Nurupel dɔrɔn a ma mɛn juste 15 minutes Mali armement tɛmɛna dɔrɔn u binna pièce kɔnɔna na kɛra sababu ye k'an ka sɔrɔsi 2-3 faatu donc an b'a fɔ ko halisa ko Ala ka hinɛ olu la. D'accord amina ya rabbi Allah merci bien. Donc an bɛ to o communiqué in kɔnɔ communiqué in ma ban fɔlɔ jɔ n bɛ communiqué in tɔ lase fɔlɔ. D'accord ko les FAMA viennent par des opérations de frappe aérienne sanfɛ frappe. Donc on va yira k'a fɔ ko hélico ninnu bɛ k'u ka baara kɛ. Le 14 avril neutralisant une douzaine de terroristes donc maa 12 bɔ ɲɔgɔn o de fagara. N'est-ce pas? Au Bolen voilà, pour faire dans la forêt de Gangel, en environ 10 km de la commune rurale de Moura. Donc, à Moura, il y a 10 km, tant de Moura. Yamé. Au Bolen voilà, ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres des ESIM, dont Samir Al-Bukra. Kafri Djougoubaï. Oui, à Farao. Alhamdulillah. Kafri Djougoubaï fera peu. Ko franco-tunisien de fana do kura mun y'an janfa franco-tunisien Tunisie ka o se ka bɔ kana Mali kɛlɛ in na dawali banko a tɛ tɛmɛ o kan
Donc complice ou gachanko ina quoi. Ya fam. Donc on met toujours communiquer ko parlant le français et l'arabe. Donc avec français ni arabukan ne faut arabukan ani arabukan. Abo ko dépêcher par yak agali et deux de ses compagnons. Donc allez kun chira yak agali de fait. Ana a jenyogon fla. Ya mais ulu sere ngonu ulu kon fatro. Mali armée ma tandulu maire. Ulu ina fo u ka lahara taka kun papier signé no kana ta Mali territoire de kona à 10 km de Moura dans la forêt de Gangue. Donc on veut d'antika wale ko là. Donc l'objectif de cette émission aller na kun ko jumene. Aller na kun ne kun ka moral di mugonma ani kana warduma. Ha kana wardi terrorisme kana moral kula. Donc ni yoro la ame anga groupement bien ko tablal pulaku amulu capital pulaku amulu vele ko se o ka essayer ka moral di ka genou ma ka genou konnana nyanu ka bili ka fo anya yo ka communiquer là bana ka fora ko fakalu be ka ke flow ka ngajuga donc ama fo ka moral di ka genou ma o ka bo terrorisme cadre konnana donc ni wakati lama ina aye ka fo ko ma ci wale me ga ye tiena flow be ka chakola. D'accord. Yame. Donc ama fuka moral du ka genou ma ka se ka boni cadre konnana sur terrorisme ya te siya yo. Terrorisme ya te siya ide. Si à côté. Is mun chara kono ambe bisiki yaga ka fo ko de ya. D'accord. Donc yaga gali re. D'accord. Ngali tombe. D'accord, ola o temenen ko fe mena nyishi e Amadou Zed Nyameli ma albi amitu e okum konnala yada igaliga émissaire fagale ani e rama murutile ma tan ni omneli amina anda dola Amadou Zed Nyameli yala faranga jumen bi bolo ni kuna foni bakuruba ina ka fara e ambal maketa kanu ko jotumani. D'accord, kulbale mi fo ga nyini ngalla me yorando rectifier matan mamine afo matan mun fagara ou tachia ou halaki et anga armée frappum ke le 14 avril 2022 frappum ira kera amega am 6 avec moi la femme ira kan attacking ira frappum kera le 14 avril puis frappu fla dorone do avion e pango flague ga susuli go fla doron ore kuma ni etam donc ay o frappum konna la nga communiquer l'état major général des armées aller communiquer le 16 avril ka ina fo ko jotman boraka dado ala tum na to dunkana ka wala ay communiquer ga fo comme quoi Mali surasu ye seba soro terrorisme kan mo tan ani fla ñogon boyongo ne bonenu nina mo tan fla ina e yada gali ka ciden do tumala o ciden tunga cite juma amino wala mo ka se ga fam e uga don folo ina fo ni bora fa tumna ciden yere tun to Samir Al Burham tunisien do français fa do nationalité flare babulu donc o ba ke franco tunisien munu te ma nazara ka fa franco tunisien re mo français do tunisien ka fa na do En même temps. Voilà, donc au double nationalité de Babolo. Allez, tout le monde l'a dit, tu es Juma et Outou Nana, non seulement kana uka groupe mbe na mafoma ko JCM ina fo ni fora ka communiquer la tromna donc atunana kana warko mala ani fene atunana kana ula informer uka se ka mo population na révolté armée kama ko ka ira comme ko Mali surasu keleme ka décision kura de décision me ka fo ko fla de be nord coréen fan ko ka beshi la tunu. Voilà, tout nana no message, c'était le message le plus important. La unité tu est de follow, tout n'a pas objectif pas voilà, faire courant au peuple comme quoi Mali armée qu'elle est résistant à danganiare ka fo, flaf me be sans faire des rebelles donc flow ka shilatu. No tu nana omna munge, flam no be no le te alol te rebelle na fo ko be frère rebeluga. Ou chia défense. Amène message même profiter ne plateau nga mo interpeller vraiment. Mali kono chia ko kele te malla, rebellion te chia ko fene. Ni e marfata ni kojo marfata an kojo rebelle ni ata ni rebelle chia ko kuma foitina voilà donc o ni marfata ka mo kele de sinon ni marfata ka nyere defanga jamana defa o fene voilà d'accord mais avec femme quoi comment avec kuma contexte mi donc ni marfa kon ta faso kama donc ni rebelle donc uga o la ni effectivement out na nous au message de faire croire aux gens rebelle ka essayer ko sensibilisation parce que tu me fera garder psychologie de franc ko parce que c'est pas avec sur Mali sur souffert donc faut que voir renforcer follow out me bod ko fe kana mais si so kwa gele follow rebelle out me bon Niger be bo et Ivoire frontière na Burkina frontière na be mouver ko be circuler trop me va dire mais bio gele aleno parce que bio gele no avion be no et communication puis gouvernement be ga commencer ka communication parce que nous on donc un mouvement restreint no c'est ça donc il faut quoi recrutement interne ke ka taliga konna la bon pour ka taliga konna la fere mun kan ga tike o wari fin flarbe mo la do terrorisme kele law hika hakilina natigi dana la no bo ko ke mo la no retina ko beta kurane aya do la boka ira comme quoi afara ko mo islamé beta donc ko la intégrer ça c'est recrutement psychologique donc intérêt fene be no e wari
mɔgɔ dɔw bɛ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛna wari d'a ma a bɛ marifa ta a bɛ kɛlɛ kɛ i hakilina min ale mɔgɔ foyi tɛ la mais i bɛ ale sara wari min na ale bɛ kɛlɛ kɛ donc troisième système tun ye jumɛn o tun b'o de kɛ ka na ni mɔgɔw recrutement sentimental ka se ka na a yiri la i bɛ dugu mun ka kɔnɔ nin dugu in t'i fɛ donc n'i ye o mentalité don mɔgɔ kun na n'o y'a yira fulaw la ko Mali armée bɛ ka fula latunu de kɛ sisan ko Mali gouvernement bɛ fɛ ka fulaw si latunu n'i ye fila ye diyagoya i b'a fɔ ko n bɛ marifa ta parce que k'i ka faso bɛ ka essayer ka bin i kan donc o tun ka émissaire ninnu Yara ka émissaire ninnu tun nakun fanba tun ye nin objectif de ye wari in tun bɛna di nin de kama non seulement k'u ka sɔrɔdasiw sara ka tila tun ka mɔgɔw recruter ka tila tun ka na ni information di ka tila k'a yira comme quoi pour que mɔgɔw ka don u ka rang na parce que vraiment an bɛ don min na ko bi effectif bɛ ka dɔgɔ u ka fanfɛla la a bɛ ka gɛlɛya kɛlɛ bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ d'accord merci beaucoup Ɲamele n bɛ i fana fo kosɛbɛ maaw la dɔnniya ko jamukan in bɛna se a kuncɛyɔrɔ la n bɛ kumakan laban di aw ma teliyala joona an ka walasa ka se ka jamukan in datugu Kojo kumakan laban jumɛn b'i bolo kumakan laban min bɛ n bolo n b'a fɔ maliyɛnw ma an k'an cɛsiri n'an cɛsiri faransi laban bɛ segin an ma yan faransi bɛ segin Mali ma an de bɛ tila ka faransi coloniser olu m'an coloniser fɔlɔ an bɛna tila ka segin k'u coloniser a daliyaw de bɛ yen Russie ka kɛlɛ in na a m'a ka gazi Russie de tɛ ka gazi servi Europe ma Russie bɛ bientôt Russie bɛ n'a ka gazi jɔ u bɛɛ y'u ban Russie ka gazi de la donc jamana bɛɛ bientôt Russie b'a ka gazi jɔ France ma wuli ka Algérie sɛgɛrɛ France wulila ka Algérie sɛgɛrɛ gazi ko kunna i b'a dɔn sous région in kɔnɔna gazi bɛ Mali bolo cogo min a tɛ sous région Afrique bɛɛ bolo gazi min bɛ Mali kɔnɔ bi bi na a tɛ Afrique sous région si kɔnɔna na Kita Kata Kayi Kita fo Gao a bɛɛ gazi ye Mali kɔnɔ d'accord donc olu de laban mago bɛ na jɔ an na sinon an mago t'u la an ka sous-sol on peut s'en servir y'a ye donc a b'a yira n na k'a fɔ ko terrorisme kɛlɛ kɔni toujours an bɛ segin ka na terrorisme kɛlɛ in kuma kɔnɔna na quoi puisque ni terrorisme banna an bɛ se ka danganiya k'a fɛn bɛɛ sabatira d'accord y'a ye k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ Rusiw ye kangarima gɛlɛn de da Algériens pour k'u sen bɔ Mali terrorisme ko la sinon fɔlɔ an y'a ye k'a fɔ ko ni terrorisme tun ye fagali kɛ nord fanfɛla ninnu na u bɛ boli ka don Algérie fanfɛla la donc Algériens tun bɛ accepter a yira k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ y'a sen don kɛlɛ in na donc Mali équipement min bɛ ka ɲinɛ a bɛ ka sous région bɛɛ hakili frappé dɛ donc si région si de tɛ ka sɔn terrorisme kana don u ka jamana kɔnɔ ten donc a yira k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ fana ye terrorisme u ka danganabaw Yagali n'a a ɲɔgɔnna ninnu min b'u ka yɔrɔ la a yira k'a fɔ k'u y'u mɔgɔ caman faga hali ni kunnafoni tun bɔra k'a fɔ ko terrorisme taara fɛn Niger ou bien Algérie kan dɔ attaquer ka mɔgɔw labɔ o kunnafoni ninnu tɛ tiɲɛ ye voilà d'accord merci bien Kojo o la Amadou Z Ɲamele teliyala dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ɲɔgɔn an ka jamukan in datugu dakuruɲɛ laban bɛ n bolo dɔrɔn o de ye ka aw yɛrɛ fo k'an filɛbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnw interpeller maliyɛnw an ka kɛ kelen an ka bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ tɛna jamana in jɔ a nɔ na donc o de ne ka kumakan labɛn vraiment maliyɛnw k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔ d'accord merci bien an lajɛlikɛlaw n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ n ka invité sanuman fila kɔfɛ o la an b'a fɔ ye n ko nin tun ye aw tulo garizɛgɛ ye nin waati in na Bamada.net kan aw kan bɛn sigi wɛrɛ wassalam